Hello, everyone. Hola a todos. Bienvenidos. This is David Ortiz. I am the faculty fellow for the Center for Latin American and Border Studies. Soy David Ortiz, el fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos y de la Frontera a NMSU, aquí en NMSU. Y estoy encantado de volverlos a recibir. I am so delighted to see you all again and welcome you. We are waiting to populate all the participants, so we're just waiting for about a minute or so. Estamos esperando a que entre la gente poco a poco al webinar, así que estamos esperando un par de minutos nada más, unos segundos. No se preocupen. Okay, welcome everyone to our fall 2022 first speaker series event. We are delighted that you are here. Bienvenidos todos a nuestra primera plática del fall del 2020, del otoño del 2022. CLAPS siempre está encantado de su presencia. We're always delighted that you've joined us for this seminar. And today we are very, very happy to have with us Doctora Delia Arrieta Díaz. Hoy estamos muy honrados en tener la presencia de la doctora Delia Arrieta Díaz con nosotros. Doctora Díaz, si puede abrir su micrófono y su pantalla, le agradecería. La doctora Delia Arrieta Díaz nos va a dar hoy una plática sobre el dinero y las emociones y la voy a dar una pequeña introducción a ella antes de que empiece. La introducción va a ser en español y en inglés, así que nos va a tomar un poquito de tiempo, pero estén preparados. Dos cosas antes de introducir a la doctora Díaz, Arrieta Díaz. Uno, en el chat van a ver nuestros medios sociales. Si quieren suscribirse o seguirnos, ahí lo pueden hacer. Before I introduce Dr. Arrieta Díaz, I'm going to tell you that in the chat, we are populating right now in a minute our social media links, Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. And you can follow us there at any time. We would be very happy if you give us a follow, if you subscribe, etc. That way you'll know when we're doing events, although our events are always on the last Wednesday of every month at noon. So anyway, it's there. Please follow us. We would really like it. Por favor, entonces, síganos, suscríbanse a nuestros canales, ahí los esperaremos y ahí les daremos toda la información de las siguientes pláticas que vienen. Tenemos una serie este otoño muy interesante y tenemos el siguiente semestre también una serie muy interesante, así que ahí los esperaremos. Además de eso, quería decirles que pueden utilizar el botón en Zoom del Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas, para escribir sus preguntas en cualquier momento. Así que usen el botón Q&A, por favor, para escribir sus preguntas en cualquier momento para la doctora Arrieta. Después de que la doctora termine su presentación, vamos a tener un tiempo para hacerle preguntas y ella tendrá un tiempo para responderles. Así que en cualquier momento, no se esperen hasta el final, en cualquier momento, por favor, usen ese botón. As you know, in this webinar, we are using the Q&A button. So please use that Q&A button at the bottom of your screen, or I think at the top of your screen if you're using a Mac, in order to pose your questions so that we can ask those to Dr. Arrieta at the end of her presentation. She will do her presentation and afterwards we will ask her questions. But if you start posing them at any point during her presentation, we will all be aware, compile those questions, and then ask them to her for her answers at the end. So be sure to use that Q&A question. We'll be happy to do that. Already, Ricardo Ortiz is saying hello to Dr. Arrieta. So, okay. So
here's the introduction of Doctora Arrieta, both in English and Spanish as promised. La doctora Delia Arrieta Díaz es doctora en Gobierno y Administración Pública, maestra en Administración de Calidad de la Gestión Pública y maestra en Psicoterapia Gestalt y licenciada en Administración. Es profesora de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, adscrita a la Facultad de Economía, Contaduría y Administración desde el 2004 y ha publicado en diferentes temas, libros y artículos en diferentes temas y en revistas indexadas tanto nacionales como internacionales, y ha participado como ponente en congresos también nacionales e internacionales. Finalmente es coordinadora regional académica de la ANPECA de la zona 3, que es la zona del centro, desde 2005, y es consejera de la Federación de Profesionistas del Estado de Durango desde el 2017. Doctora Delia Arrietas is a doctor in Government and Public Administration. She has a master's in Administration of Quality in Public Life, and she has a master's in Gestalt Psychotherapy, and she has a BA in Administration. She's a professor full-time of Universidad Juárez del Estado de Durango, UJED, and she is there at the Economy and Public Administration Department since 2004. She has published multiple academic and non-academic books and articles in indexed journals, national and international ones, and she has participated regularly on congresses and done presentations in national and international conferences. She's also the regional coordinator of ANPECA since 2005 in the Zone 3, that's Zone of the Center, and she is a council member of the Durango State Federation of Professionals since 2007. We are delighted and honored to have Dr. Delia Arrieta today to give us a talk about money and emotions, and I will leave it up to her to start the presentation. Estamos no solamente honrados, pero también muy contentos de que la doctora Delia Arrieta nos venga a dar una ponencia el día de hoy sobre el dinero y las emociones. Y le dejo la ponencia en sus manos, doctora Arrieta, si puede abrir su micrófono y empezamos. De nuevo le agradezco que esté con nosotros. Gracias, muy amable por la presentación, muy gentil de su parte. Bienvenidos sean todos ustedes, pero antes de iniciar quisiera agradecer la invitación a este magno evento que está organizando el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Frontera. Y bueno, agradecerle al doctor David Ortiz, que es director de este estupendo centro, al doctor Íñigo, que es también profesor asociado de Historia, y a la doctora Delia Julieta Valle Rosales, que tuvo la gentileza de invitarme. Y bueno, comentarles también que esta actividad forma parte del convenio que tenemos celebrado entre la Universidad de Nuevo México y la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bien. Muchas gracias. Procedamos Doctora, entonces. le agradezco. En efecto, así es, y si puede compartir su pantalla y podemos comenzar en el momento que usted quiera. Bien, pues les decía yo hace un momentito, bienvenidos sean todos ustedes a esta conversación que vamos a tener al respecto del dinero ante el impacto de las emociones y de las creencias, en donde estamos partiendo del entendido. A ver, permítame un segundito. Esta plática que vamos a tener en algunos elementos como son la economía conductual o del comportamiento, en la psicología sistémica, en la psicología positiva, en las constelaciones familiares, en la terapia gestal, en la terapia transgeneracional, en la religión católica, en la programación neurolingüística y en las 5 S japonesas. Con lo cual... Just so that I can translate. Today's presentation will have to do with conductive economy or economy of behavior, systemic psychology, positive psychology, familial constellations or groups, Gestalt therapy, transgenerational therapy,
it'll touch on Catholic religion, P&L, and the 5 Japanese. Bien, aquí a mí me gustaría que hiciéramos un momento de reflexión sobre cuáles son tus emociones y creencias sobre el dinero, que identifica 3 emociones y 3 creencias que tengas al respecto del dinero mientras estamos en esta conversación sobre el dinero, porque, bueno, normalmente se nos dice que no es importante, que no es trascendental, pero hay que identificar cuáles son las emociones que quedan de una manera subyacente, como para poder determinar el logro o no logro de los recursos económicos. Doctora Delia Arrieta wants El dinero. Us to think about 3 beliefs and 3 emotions that you all tie with money. So she wants you to think about these during her whole presentation, because these underlying emotions and underlying beliefs, they normally are not talked about too much, but they're really there, and they are really influencing the ways in which we deal with money. El dinero se puede estudiar desde muchos ámbitos. Las finanzas nos enseñan a cómo manejar los recursos económicos y tener perspectivas financieras al respecto de lo que es el dinero. También se puede estudiar desde el punto de vista de la economía, cómo está fluyendo el dinero, desde el punto de vista de la macroeconomía y desde la microeconomía. También se puede estudiar desde la administración, pero lo que define el éxito en el dinero es el aspecto psicológico. You can study budgeting and money from a finance aspect, from a macro and microeconomic aspect, from administration aspect, but Dr. Delia is going to talk to us about today about the psychological links to money making, budgeting, and its importance. Uno de los sustentos para esta exposición es el Premio Nobel de Economía en el 2017, Richard Thaler. Richard Thaler is the Nobel Prize in Economy in 2017, and he is one of the people that are key in this particular talk, and key in linking psychology to money. Él propone en su Premio Nobel de Economía que las contribuciones a la economía son netamente conductuales o del comportamiento. He proposes that there is a psychological vision on the economy, and that his contributions are particularly how the conductive aspects of the economy are really important. So the behavioral aspects of economy are very important. Él tiene la aportación especial de que toma en consideración la psicología de las decisiones económicas. He specializes particularly in the psychology of economic decisions and decision making. Determina las decisiones de los individuos en cuanto al ahorro y el gasto, en donde no son necesariamente económicas. As determinants for the decisions of individuals on spending and saving patterns, where he notes that these decisions are not only economical. Él menciona que existen mecanismos conductuales de refuerzo que fomentan las conductas benéficas en términos económicos y financieros. He talks about how there's conductivist mechanisms that reinforce and make behaviors stronger or weaker, depending, that can be either beneficial or not to financial decision making. Richard Thaler incorpora elementos a su teoría, a su hipótesis, que los modelos económicos clásicos no reconocieron, lo que son las características de la conducta, los factores de la personalidad y los sesgos en los procesos de decisión.
He incorporates elements in classic economic modeling that are not previously recognized, like our behavior characteristics, factors, personality factors, and important decision-making processes that might be biased. Ok. Él también dice que se influye en la forma en que opera el cerebro y generan distorsiones en el proceso de decisión, lo cual indica que no tenemos decisiones netamente racionales en la toma de decisiones. He also talks about how these elements actually influence the form in which our brain operates, and it creates distortions in our decision-making process. In other words, we do not make these money decisions completely rationally, right? There's emotion and other things involved, beliefs involved. Bien, ¿qué nos dicen al respecto? Si ya vimos que desde el punto de vista económico están reconociendo las conductas y están reconociendo la personalidad y la psicología como un factor importante en la economía, por supuesto que entonces tiene un efecto contundente en el dinero. So, in other words, if psychology and all of these particular behavioral aspects and beliefs have effects on other aspects of life, of course, they also have particular effects on not only the economy, but also money as individuals at the individual level. Por lo cual empezaremos entonces a ver las constelaciones familiares que fueron originadas por Bert Hellinger y su relación, y su relación con el dinero y el árbol genealógico. So what Dr. Arrieta will focus on here then is how there is a relationship between our family tree and our family's constellation organizations, and what's their relationship of money to those particular social aspects of it. Con el enfoque genealógico de las constelaciones familiares, en donde se estudian desde el punto de vista fenomenológico, nos damos cuenta que en todas las familias hay problemas. So if we apply a phenomenological view to this, right, and we focus on the actual genealogical family tree, what we start seeing is that in every single family, there's attachments, different levels of attachments to money that are problematic. En mayor o menor cantidad, siempre hay abusos, despojos, herencias y dinero en conflicto. In lesser or greater degree, there's always abuse in terms of money, dispossession in terms of money, hereditary issues, and particular money issues that may cause conflict. Lo cual indica que ante todo tenemos que sanar el problema transgeneracional de las herencias y de los despojos. This indicates that we actually have to heal the problems that come along transgenerationally with dispossessing certain family members from money or inheriting money from others. Uno de los puntos más importantes son los muertos. ¿Por qué entonces pudo haber sido muertos de una revolución? Pudo haber sido muertos de una masacre. Y entonces también es un punto importante que tenemos que solucionar para efectos del dinero. Particular point of importance is death in this realm, because death can come from many sources. For example, revolution, a particular other incident that's important, and in some of these instances, that causes conflict itself, right? It creates an issue. Los excluidos son todas aquellas personas que no están cumpliendo con el orden familiar con el orden familiar, por lo cual
la gente cuando no lo cumple se le excluye. Y al momento en que se le excluye, se genera una necesidad de alguno de los integrantes familiares de incluirlo en la familia. For example, in these cases of death, people and others, people that are excluded generally are excluded because traditionally and socially they don't have seen by the family are not seen as they have contributed or done something in the family, and this leaves them out. By leaving them out, then this creates a rift in the family, and someone within that family also feels the need to include them. Quiero retomar los despojos, en donde posiblemente en algún nivel genealógico hubo algún despojo con alguna otra persona y aún no sabemos por qué, pero se repite la historia. O nos sentimos despojados o somos despojadores. Doctora Rieta wants to bring emphasis again in dispossession, because dispossession is really important generationally too. And history tends to repeat itself with dispossessions, right? At some point in the history of a family, one person or another gets dispossessed for any reason, and at different points, this creates conflicts, intergenerational conflicts. But also, she wants to put emphasis on the fact that at many different points, we either are dispossessed or are dispossessors, right? And this creates an issue. ¿Cómo es que se da esta situación? Partimos del entendido de que la familia tiene una conciencia familiar, por lo cual, al existir la conciencia familiar, existen repeticiones de todos los problemas que se han ido generando en el árbol genealógico. So how does this happen? It happens because families have a family conscience, a collective conscience. And when these types of things happen intergenerationally, sometimes we end up repeating these patterns, right? A family member that generations above was particularly dispossessed or neglected, then whatever their branch of that family also can tend to repeat that pattern, right? Of either dispossession or being dispossessed. ¿Cómo se vincula o cómo se genera la lealtad? La lealtad a determinada persona de mi árbol genealógico, aún no lo sabemos, pero hay gente que se vincula desde el punto de vista amoroso o energético, con lo transgeneracional. How do we develop the ties with loyalty to the family, loyalty to certain groups in the family? That's still very underdeveloped in research, but what we do know is there are different ways to develop these links, and some groups actually end up linking stronger with certain with families and with certain parts of the family. Parte de las aportaciones de Bert Hellinger es que este enfoque es transgeneracional, es sistémico porque incluye a toda la familia y busca generar un orden específico conforme a la conciencia familiar. Part of the specific issues that Hellinger brought up and established in the literature were that this particular focus was systemic, transgenerational, and a look into what the collective consciousness of the family could do in this regard. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tener abundancia y prosperidad? What are some of the first things we have to do to actually think of having prosperity and having more money? Pues cosa curiosa es honrar a tu padre y a tu madre, aceptar a tu padre y a tu madre desde el punto de vista emocional. Curiously and in a very traditional way, to accept your mother and father and honor them, it has come out as being, in the literature, being very important. Porque la madre proporciona la abundancia y a la mujer, denle ustedes una papa y hace un caldo de papas, ¿sí?
les dan un óvulo y un espermatozoide y hace un hijo. Entonces la mujer, la madre, es la que proporciona la abundancia. This is because traditionally, Y el especially padre proporciona la prosperidad. in very traditional families and in Mexico, the mother is the one that ends up creating the meals, creating the home, and procreating the children, right? So she's a symbol of abundance, and she's the one that actually channels that abundance. And the father traditionally also, by going out into the workforce, etc., provides prosperity. Hay un punto que es muy interesante, que son las deudas emocionales. Cuando nos hacen un préstamo y no lo pagamos, se genera una deuda emocional. And all of these are things that we have internalized, by the way, the ones that we're talking. And an important thing that Dr. Arrieta is wanting us to focus on is also emotional debts. When you actually have a debt and you can't pay it, or you can't fulfill your obligations, then you actually always have an emotional debt with it too, not only a monetary debt. Al tener una deuda emocional, normalmente se nos va a estar fugando el dinero. Emotional debts also increase the fact that real money would also you're less. Por lo cual, siempre paga tus deudas. Perdón. Yeah, you're less likely to budget well, and in other words, being able to pay your debts also heals those emotional. Cobra tus préstamos. Si le prestaste algún dinero a algún familiar o alguna amistad, cobra tus préstamos porque es tu dinero. No lo regales. At the same time, in this particular literature talks about always not only paying your debts and the importance of paying them so that you don't have an emotional debt, but also of asking for money that you have lent back, because it is important, and it keeps the importance of... Aquí es importante recalcar que lo dado, dado, y lo prestado, prestado. Aquí cuenta la intencionalidad con la que estamos dando el dinero. The intentionality is very important in this point, because being intentional about money, both paying and giving, will make you more conscious about what comes in, what comes out. Cuando te presten dinero sin intereses, siempre aporta un poco más. Dale un poco más para que no te genere una deuda emocional. Can you repeat that, please? Doctora, ¿podría repetir esa última frase? Cuando te presten dinero y te lo presten sin intereses, siempre cuando lo pagues aporta un poco más. Tal vez le haces un regalo o tal vez le das una diferencia de dinero, pero no te quedes sin el pago de intereses porque te genera deuda emocional. Okay, so when you are lent money, try to always give not only the money back, but perhaps a little bit more back, because if you do not do these kinds of things, what ends up happening is you can be left with an emotional debt. Bien, creencias sobre el dinero. Estas creencias, aclaro, las tomé de México. She is going to now focus on beliefs about money that are particular to the Mexican culture. La gente normalmente piensa que pobre, pero feliz. There's a very common phrase and a very common belief in Mexico that is stated: pobre pero feliz, poor but happy. Ajá. Que el dinero pervierte a la gente y a la familia. That money is a source of perversion for individuals and families.
que el dinero divide y lastima a las familias, that money actually divides and hurts families. y clasifican mi pobre casa. And another common saying is, my poor, humble house. Y el de pobres, pero honrados. And another common saying, poor but honest. Hay uno muy importante que venimos arrastrando desde hace muchos años. Estas creencias están introyectadas y es el no merecer. All of these beliefs and a bigger one about not being deserving of are introjected from the Mexican culture. El no merecer es uno de los aspectos más introyectados en nuestro país. Not being worthy is one of the most introjected beliefs in our country. Porque como creencia es consciente. ¿Puede repetir de nuevo? Se cortó. Porque como creencia está alojado en el inconsciente. Because as a belief, this is a very strong subconscious, it's strongly in our subconscious in the Mexican culture. Pero, ¿qué dice aquí la religión católica? Ya vimos las creencias, ¿sí? Ya vimos las creencias que me impiden tener dinero. Pero entonces, ¿qué dice aquí la religión católica que promueve mucho la austeridad? Bueno, pues entonces aquí les puse yo algunos ejemplos con libros y los números de los versículos para comentarles que dice, felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. As you all know, Mexico is a very Catholic country and a very religious country, and the religious culture of Catholicism also influences these particular beliefs. For example, in Lucas 6:20-26, it notes, happy you, the poor, because the kingdom of God is yours. En términos coloquiales, los pobres se van al cielo y In los colloquial ricos no. terms, a Catholic religion promotes that poor people's, the gates of heaven are open for poor people. Otro ejemplo, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con el dinero. Another aspect that Catholic religion promotes is not obsessing about collecting money, because that is not the goal. Lo cual quiere decir que no acumules dinero, no trabajes por dinero, simplemente subsiste. These kinds of beliefs merge into the previous beliefs that we talked about, and in the end form a notion of do not necessarily work or accumulate money. That is not the end goal in order to get into heaven. It's not what you should be doing. Sin embargo, yo aquí quiero mencionar que el hablar de dinero no necesariamente es de avaricia, no necesariamente es de que querramos ser millonarios, sino hablar de dinero es de tener solventadas mis necesidades básicas y primordiales de subsistencia. However, it is important to understand that speaking about money is not necessarily about being greedy or just collecting money. It's about subsistence needs and solving those needs. Dice Eclesiastés, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Sin embargo, nosotros sabemos que necesitamos dinero para vivir. Necesitamos dinero para tener una vida con una calidad de vida digna. On the contrary from Ecclesiastes, what we need to think about is that we need money. Money is very useful to actually live
with dignity and surviving. Bien, todas están insertas en el inconsciente. All of these beliefs are very strong in our subconscious as Mexican people. Podríamos pasar entonces ahora a los aspectos individuales de la persona, porque lo otro que hemos estado viendo es desde el punto de vista social y desde el punto de vista familiar. So now let's move into the individual aspects. We have talked about the family aspects and how the beliefs at the family level can affect these things. We have talked about how the social and religious aspects can affect our beliefs about money. Let's talk about the individual. ¿Cómo es la economía del comportamiento que nos hablaba Thaler, el premio de economía, el premio Nobel de economía? Pues él dice que están vinculados psicología, economía y sociología. Thaler tells us that for thinking about economies of behavior, the behaviors of our economies, you need to link psychology, economy, and sociology. Thaler dice que el dinero se ha considerado tradicionalmente el mayor incentivo. Thaler notes that money is considered traditionally as the biggest incentive for doing any type of behavior. Que esta situación ya la tenía reconocida Taylor en su manifestación de Homo economicus. Taylor and his particular and the Homo economicus that he brought up was already recognized this particular issue that Thaler actually developed. Y entonces, ¿por qué unas personas se ahorran y otras no pueden? Pues entonces, a ver. Sorry, then we have a really interesting question. Why some people actually save and others don't and can't? Porque puede haber motivaciones intrínsecas, o sea, de la persona, extrínsecas de fuera de la persona y sociales de su ámbito contextual. And that is because there's intrinsic motivations, right, from within the individual, extrinsic motivations from outside of the individual, and social motivations that can affect the ability to save or not. Regularmente nos fijamos en lo que hacen los demás y actuamos conforme a ello. Y aquí aplica el que enseña mucho más con el ejemplo que con lo verbal. Regularly, like in any process of socialization, we actually see what others are doing and we conform to those behaviors. Siempre se dice, no me alcanza el dinero. Sin embargo, este solamente es una manifestación de una introyección. Normally people say, I don't have enough money, it's not enough. But that is just a manifestation of an introjection of those beliefs that we've been talking about. O tan simple, no tengo dinero para ahorrar. Or simply, I don't have any money to save. Sin embargo, su dinero se le va en los gastos hormiga. However, what we know is that the money, when we say these kinds of things, normally it is because there's small purchases where most of that budget goes away. ¿Cómo es la educación desde la desvalorización? We will now talk about the education from devaluing. Esta desvalorización regularmente viene desde la familia. Devaluing normally comes from the family. En donde hacen sentir víctima a los niños. Well, children are normally the ones that by the parents are made to feel victims of this. Y se les inculca el no merecer.
And again, from the family, the parents normally, or older members of the family. No mereces la vida, el dinero y la pareja. Make children learn that you do not deserve things. You don't deserve life, you do not deserve money, you do not deserve a partner. O simplemente mamá dice, no puedes. Or you can't, right? That you do not deserve, or that you can't do this. No haces nada bien. You don't do things well, anything well. Eres un tonto. You're not capable. No sirves para nada. You're useless. Todas estas afirmaciones me llevan a no tener dinero. All of these kinds of devaluing feelings and emotions within the family lead to actually also not having money. Mucho menos a tener prosperidad. Or prosperity. Bien, pasemos entonces a lo que es el vacío existencial que se está dando mucho en los tiempos modernos y en la falta de un propósito de vida. That is because of existential vacuums that are created by these feelings. So we're going to talk about that right now, and the lack of a life purpose. Tenemos muchos millennials, tenemos muchos millennials y de la generación Z que encuentran que su vida carece de sentido. People in the millennial generation and Z generation are finding out more and more that their life is senseless. No encuentran cuál es su razón de vivir y su razón de existir. They can't find their reason d'être and their reason to live. Hay una crisis existencial extrema There's a large existential crisis cuando nuestra vida está fuera de control. if you feel that, of course, your life is out of control. Necesitamos con urgencia el propósito de vida. So people need urgently a purpose in life. Cuando el vacío existencial se da, When an existential vacuum happens, no hay dinero. money also tends not to stay within that individual. Se fuga con facilidad de nuestras manos. People spend it in smaller things or are more likely to spend it. La falta de la existencia de un vacío existencial nos genera depresión, porque entonces estamos pensando en lo que pude haber hecho y no hice. Existential vacuum causes depression and feelings of what could have been and what could I have done, but I didn't. O me genera ansiedad de lo que podría hacer y no tengo dinero. Or anxiety of what could have I done, but I didn't, and that leads normally to spending and not having money. Me genera también sentimientos de soledad. Me siento solo porque no tengo dinero. No puedo convivir con los demás. It generates loneliness, and it also generates inability of socializing because of that lack of money. Hay una insatisfacción plena de lo que hago, de lo que soy y de lo que puedo ser. There's a total dissatisfaction with whoever I am, whatever I can do, whoever I can be. Lo cual me genera una compulsión. And this generates, of course, a compulsion. O dicho de otra manera, un síndrome obsesivo compulsivo. Or an obsessive compulsive syndrome. En gastar dinero que no tengo. On spending money that one doesn't have.
gano 10 pesos y gasto 50. So for example, earning 10 pesos or $10 and spending 50 pesos or $50. O tengo un síndrome obsesivo por comer y comprar. Or an obsessive compulsive behavior for buying and eating. Por guardar y acumular, porque entonces me siento inseguro, tengo miedo. Or that same depression, fear, and anxiety can also lead to hoarding and accumulation behaviors. O tan simple el de generar una deuda. And simply generates debt. Hay un miedo atroz a tener dinero. So in other words, all of these behaviors that we've been talking about in the individual end up creating a fear to actually having that money. Porque el dinero es malo. And therefore lead to spending it, because then I have a belief that money is not good. Y genera conflictos en todos lados. And it generates conflict. ¿Cuáles son las emociones que te alejan de la abundancia? Cuando la persona siente miedo, envidia, crítica y rencor, se le va la abundancia. So these are some of the emotions that actually make you not be able to save or have abundance or money. These are fear, critical behavior, being too critical, having envy of what others have. Sorry. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado de experimentar estas emociones, ya que lo único que hacen es que al momento en que yo critico algo, se me va el dinero, se me va la abundancia. So we need to be careful when we're and being able to understand when we're feeling these in regards to money, because then what is happening is one of these obsessive compulsive syndromes that allow us then to start spending a lot or not keeping or saving our money. Uno de los puntos más importantes es el tener el cerebro en orden. Having our brain and our thoughts well ordered, it also helps with this. Para lo cual nos podemos apoyar con las 5 S japonesas. For which there's a tradition in Japanese culture of the 5 S's that could help us bring that order to our lives. Cuando yo tengo mi recámara tirada o con muchas cosas fuera de su lugar, lo único que indica es que mi cerebro tampoco está en su lugar. For example, when our home is in disarray or rooms are in disarray, what that indicates also is that in general, our thoughts and our brain is also in somewhat of a disarray. Bien lo decía Fayol, todas las cosas, hay un lugar para cada cosa y cada cosa para su lugar. As Fayol would mention, there's a place for everything and everything in its place. Necesitamos orden, estructura, limpieza para que llegue el dinero. Order and structure are really important to actually take away that obsessive compulsive syndrome, are therefore allowing money to be saved. Bien, ¿cuáles serían las propuestas después de ver la problemática que podemos tener para poder recibir el dinero? ¿Cuáles son las propuestas? So here are some proposals to alleviate some of these issues. Lo primero es que tenemos que proyectar el dinero, visualizar el dinero, ¿sí? Y esto no nos, quiero aclarar, esto no nos elimina la adecuada administración del dinero ni el manejo pertinente financiero del dinero.
So besides good administration and financial savviness, you also have as an individual to project in the psychological way, project your money, project the idea of having money. Visualicemos una persona que para ustedes sea importante y tenga Visualizing a role model that's an important person and how have they been successfully keeping their money and saving, it becomes important. Porque cuando yo veo el dinero en otra persona, estoy abriendo la oportunidad de que me llegue el dinero a mí. Because when I see that and emulate that kind of behavior, then I'm opening the opportunities and the gates for engaging in those same behaviors and having money myself. Y bueno, hace un momento les que utilizar las 5 S para mantener todo en orden y con limpieza. And therefore, of course, talk about those 5 S's to keep everything in order and clean and structured, and that makes it easier for us to plan. Tenemos que generar la cultura del ahorro. Por ejemplo, ahorrar el 1% de sus ingresos. Si no importa de cuánto es lo que tenga usted de ingresos, ahorre el 1% de sus ingresos. Another important thing is to cultivate a culture of saving. No matter how much money you make, not living within your means is important, and saving at least 1% of your income becomes really important. Hay que enseñarle finanzas a los niños y no darles todo. Teaching kids at a very young age finance and understanding of money becomes really, really important. Porque cuando ellos son adultos, no tienen la menor idea de cómo manejar su dinero. Because these behaviors are learned in childhood, and if they're not learned, then when these children become adults, they have no idea on how to manage their money. Hay que enseñarles también a que eliminen sus gastos hormiga. Also, eliminated those small expenses becomes incredibly important for children, to teach that to children. Hay algunas afirmaciones de programación neurolingüística que les quiero compartir. There's some neurolinguistic affirmations that are important at the individual level in order to introject some of these behaviors. Yo merezco dinero, abundancia, prosperidad. Thinking of being deserving, I deserve money, I deserve prosperity, I deserve abundance becomes important. Yo soy prosperidad y merezco vivir feliz, por ejemplo. I am prosperity and I deserve to live happily is an important, again, another affirmation that's important. Quiero aclarar que esto es desde la programación neurolingüística, en donde las afirmaciones me permiten ir consolidando mis ideas al respecto del dinero. She wants to make a point that this is from neurolinguistic programming, where these types of affirmations allow you to actually start changing behaviors and thinking more clearly about how to budget and deal with money. ¿Cuáles son algunas sugerencias? Pues lo primero que tenemos que hacer es observar tus conductas de gastos y presupuestos. Of course, the first suggestion, besides those affirmations that are important in terms of behaviors, are to observe your behaviors in terms of spending and creating budgets. Elabora un presupuesto quincenal o semanal y cúmplelo. Create a 15-day or weekly budget and stick to it. Controla los gastos, siempre hay inesperados.
control your expenses. There's always going to be something unexpected that will come in and then would disrupt that. Cuidado con los gastos hormiga, rompen el presupuesto. Those small expenses, those really tiny expenses that we've been talking about all along, right? $1 here, $1 there. You have to be very careful about and control them. Those actually end up having a really big impact on your budget. Identifica tus trampas mentales y emocionales para evitar el ahorro. El día de hoy ya les compartimos algunas. Identify what are your individually mental and emotional issues that are actually not allowing you or allowing you to not save, right? Making you not save that money. Today, we talked about some of these that you might identify. Identifica tus bloqueos para tener dinero. ¿Por qué no tienes dinero? ¿Qué está sucediendo con tu persona, con tu familia, con tu cuerpo y tu mente que no tienes dinero? And identify some of the individual blocks that you're having for not having enough money. So what is happening not only individually, but with your family and socially that is making you not to have money. Deja de responsabilizar al gobierno por sus malas decisiones económicas y a las empresas. And don't blame others, like others and other situations like the government or particular groups for those issues about you not having money. Busca consolidar tu economía con el manejo del dinero. Look into how to consolidate your finances in an easy and simple way of how you manage your money. También vamos a ver algunas claves para la abundancia. El dar y recibir es parte de las claves de la abundancia. Normalmente procuramos no dar porque tenemos muy poco, pero aquí no hay otra. Hay que mandarle un mensaje a Dios y al universo de que sí tengo dinero y por eso doy, pero también este mensaje es para mi cerebro. Giving is also key to receiving and having money. It is a message that it's important socially and religiously and in many other social ways, but also it is important for our brains. Cuando con espíritu de humildad estamos dando el primer paso para recibir. When you share, you're also giving the first step to receive. No toda la gente puede dar, ni toda la gente puede recibir. Of course, you might not be in a circumstance where you can give, and not everyone is in a circumstance to receive either. Depende de sus creencias limitantes. That depends on particular limiting factors. Aquí debemos de recordar, digamos, dar o compartir tiene que ser de nuestra propiedad. Of course, whatever you have and want to share has to be of your own belonging. Ya casi para finalizar, los pensamientos de abundancia. En el universo hay abundancia y prosperidad para todos. And to finalize, y qué bueno que ya vamos a finalizar, doctora, porque ya nos queda muy poco tiempo. To finalize, just thinking about the vastness of the universe and abundance of the universe is important in terms of thinking about prosperity. Cuando no tengo estas afirmaciones de abundancia, la misma persona se cierra las puertas y se cierra al dinero. When you don't have these affirmations of abundance and prosperity, then you can close yourself off to money. Y entonces siempre hay oportunidades para mí. Aquí hay que saber buscarlas.
thinking about there always being opportunities will allow you to understand and be on the lookout and learning how to look for those opportunities. El universo es abundante aquí y ahora, en este momento. The universe is abundant, like we said, but it's important to think about it as here and now. Y recordemos que lo similar atrae lo similar. And always thinking that whatever you think will attract similar things in terms of your own affirmations, right? So if you think negatively, you'll attract negative thoughts. If you think positively, you'll attract positive things and thoughts. Hemos estado viendo algunos elementos que limitan la llegada del dinero a sus bolsillos. So we have been talking about some elements that can have an effect of actually having enough money individually. Sin embargo, hay que prepararse para la prosperidad y la abundancia. However, we all have to prepare for this. Desde el punto de vista corporal, mental, emocional, espiritual y energético. Mentally, emotionally, spiritually, and energetic. Bueno, pues para finalizar, mereces tener éxito en la vida, abundancia y prosperidad. To end, you are deserving to have abundance, prosperity, and emotional happiness. Es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Les agradezco mucho su gentileza de participar en este evento. Estoy a sus órdenes para sus preguntas. She wants to thank you all for attending and for listening to this presentation. Those are her social media and her details in there if you want to contact her, but also she's open to some questions. Muchas gracias, doctora Arrieta. Le agradecemos muchísimo. Hay algunas preguntas que quiero hacerle del público. So we'll go on to Q&A. Brenda Rubio asks, ¿cómo podemos manejar las emociones que nos alejan de la abundancia? How can we manage these emotions that keep us away from having money or abundance? So do you have anything that you can tell us? Las emociones que la alejan de la abundancia son el miedo, la envidia, la crítica y el rencor. Again, these are the emotions, fear, envy, criticism, and rencor. No hay otro remedio. There's no other remedy. Nada más que eliminar de su vocabulario. But to try to eliminate from your vocabulary these kinds of things. Lo que es la envidia y el rencor. These two particular emotions. La gente tiene lo que tiene. People have what they have. Sin evaluaciones. Without evaluations. You should not evaluate that. Focus on yourself. Con estos dos elementos de emociones se fuga la energía. So with these two elements, what is happening is that you're putting your energies into those things and then that goes away. Por lo tanto, no tiene dinero. So it creates an inability for you to actually attract money. Para solucionar el miedo y el rencor, no va a quedar otra nada más que asistir a psicoterapia. In order to solve some of these emotions, sometimes there's no other solution. I mean, some of the ones that she already mentioned here, but sometimes there's no other solution but to go to psychotherapy. Siguiente pregunta, por favor. There is another question. Íñigo García Bryce asks, ¿cómo se relaciona su enfoque metodológico que le da mucha importancia a las emociones individuales con un enfoque sociológico que diría que hay factores estructurales que se tienen que tomar en cuenta para entender la pobreza y que obedecen a factores sociales que van mucho más allá del control individual? I'll say it in English. How does your methodological focus that gives a lot of importance to
individual emotions relate to a sociological focus that says that there's structural factors that impinge on those individuals and that are important to take care of to understand poverty, and that have to do with social factors that are much more beyond the individual control. Doctor. Tengo mis propias hipótesis al respecto de la pobreza. Si el centro posteriormente me da la oportunidad de conversar con ustedes al respecto de la pobreza y su análisis desde el punto de vista emocional, me va a dar mucho gusto compartir. Pero la pobreza no necesariamente es por aspectos externos o por factores que promuevan la pobreza. Y eso ya lo veremos en otro momento. She has some ideas on emotions and emotional behaviors on poverty that she would be very happy to talk to us about in a different talk. But in here, quickly, she just says that these two things are not necessarily separate from each other. There are some social factors, but there's also individual factors, like she was mentioning. But she would be happy to come back and talk to us about the emotional effects on poverty. La pobreza empieza en el cerebro. Poverty is at the individual level y termina en el it's intrinsically related to individuals' thoughts, and it ends where? ¿Termina dónde? En el dinero. And ends up affecting money and budgeting and individual money making. Tengo otra pregunta, doctora, from Anaí Monroe. Gracias, doctora Arrieta, por la práctica. Estoy de acuerdo con usted, la cultura mexicana tiene muy arraigadas ciertas costumbres y creencias que definen cómo las personas se relacionan con el dinero y la manera en cómo funciona la sociedad. Tenemos que reprogramar y utilizar estrategias para la sanación de estos malos hábitos. Muchas gracias. So this was more of a comment, and the comment from Anaí Monroe was saying, thank you, Doctora Arrieta, for your talk. I agree with you about how Mexican culture has very particular customs and beliefs and emotions that define how people relate to money and how social aspects deal with these emotions. We have to work hard on and utilize strategies to fix these bad habits. Thank you for your talk. Muchas gracias por su comentario, Anaí. Definitivamente, totalmente de acuerdo con usted. Thank you so much for y precisamente es por lo que me he dedicado a dar este tipo de pláticas. Thank you so much for your comment, Anaí. I really want to thank you. This is exactly why I have dedicated myself to giving these types of talks. By the way, Doctora Delia Valles says hello. There's another question. How can we, so this person, Rosalinda de la Rosa, was interested in knowing about the generational aspects. Hay otra pregunta, doctora Arrieta. Rosalinda de la Rosa estaba interesada en los aspectos generacionales. ¿Se puede sanar las creencias del dinero saltando generaciones? Ejemplo, los abuelos a los nietos o los nietos a los abuelos. Gracias y estupenda conferencia. And the question is, what are some of the generational strategies? Can this happen? Can this happen intergenerationally? Can grandparents give some of these knowledge to grandkids or grandkids to grandparents? Muchas gracias por el comentario, Rosalinda, muy amable. Definitivamente lo que tenemos que hacer aquí es investigar en el árbol genealógico cuál fue la cultura al respecto del dinero y dónde se rompió o dónde hubo algún conflicto para efectos de que no tengamos dinero o para efectos de que sí lo tengamos. Entonces, de poderse saltar las generaciones no se puede. Siempre hay
alguien que quiere subsanar el problema, alguien que es leal al sistema, Rosalinda, siempre. So jumping generations in terms of healing these kinds of beliefs or fixing these kinds of beliefs is not possible. There always has to be some, so these kinds of beliefs get carried over generations. What you can do is there can be a point in which these can be healed by individuals, right? Héctor Moreno Loera dice, y es un comentario, no es pregunta, es complicado cómo las emociones realmente nos afectan para poder establecer una cultura adecuada para el manejo del dinero y las emociones. Héctor Moreno Loera says, it is really complex how emotions really affect the establishment of an adequate culture to utilize and learn how to keep money with us or learn how to budget. Muchas gracias por su comentario, Héctor Moreno, muy amable. Es difícil, coincido con usted, pero no imposible. Si ya lo tenemos detectado, hay que trabajar sobre ello conforme a algunos criterios que ya hemos trabajado el día de hoy. Y hay que identificarlos y hay que empezar a trabajar con ellos desde el punto de vista de la psicoterapia o desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista que usted quiera, pero hay que moverse. Las vamos. Doctora Arrieta says, it is difficult, but it is not impossible. If you have some of these issues that we talked about here already understood or detected that are affecting your emotional linkage to money and budgeting, then what you have to do is start working on it, whether it is a social issue or a behavioral issue, right? You can then work on it individually from a psychotherapeutical kind of approach or a sociological approach, depending on what the need is. But the important thing is to act upon that. Doctora Arrieta, hay un último comentario y luego nos tenemos que ir porque ya es tiempo. ¿Sí? Y el último comentario lo tendrá María Azucena Rivera. Interesante conferencia, el control de emociones es un reto. Felicidades. Gracias, Azucena, muy amable por su comentario. Y definitivamente es un reto. Por eso hay que trabajarlo, por eso hay que hacerlo. Muchas gracias. Igual, una última, para terminar positivamente, una última nota. Sofía Ugarte le dice, muchas gracias, doctora Arrieta, muy interesante la presentación, es notable cómo esto es común a las diferentes culturas latinoamericanas. Soy de Uruguay y las creencias sobre el dinero son muy similares. Sí, definitivamente sí, Sofía. Por eso me dedico a dar este tipo de conferencias, porque tenemos muchas semejanzas, tenemos muchas ideas y muchos proyectos y proyecciones semejantes en nuestra cultura latinoamericana. Y entonces, muy amable por su comentario. So that one last comment was from one of our participants, Sofia Ugarte, saying how similar those beliefs and emotions are in different Latin American cultures. She mentions that she's from Uruguay, and they have similar beliefs, cultural beliefs about money in her culture. Doctora Arrieta Díaz, le agradezco muchísimo, fue un placer tenerla, y a todos nuestros participantes les agradezco por estar aquí. El siguiente mes, el último miércoles del mes, será nuestra siguiente plática, así que por favor vengan, participen con nosotros. Doctora Delia Arrieta, I thank you very, very much for being with us and giving us a very interesting and important talk. I thank all of our participants also for being here with us today in a really interesting talk. The next talk will be on the last day of October, on the last Wednesday, of October at this same time. So please join us then. Thank you everyone for being here. On behalf of the Center for Latin American and Border Studies, myself, the faculty fellow David Ortiz, I thank you very much for being with us. Les agradezco yo, David Ortiz, en lo personal, y también el Centro de Estudios Latinoamericanos y de la Frontera de NMSU,
de la New Mexico State University les agradece a todos por su participación, en especial a la doctora Delia Arrieta Díaz por habernos dado una excelente plática el día de hoy. Hasta luego Pues, todos. muchas gracias a todos, muchas gracias, David. Hasta luego, que estén muy bien.